আজি মই স্থানীয় ওচৰৰ ৰাইজ হিচাপে মই ওলাই আহিছোঁ এওঁলোকৰ দুৰ্দশা দেখি। বিভিন্ন দিনত তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ যেতিয়া এই বানপানীৰ সমস্যাবিলাক আহে, যেতিয়া বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ডুবি যায়, তেওঁলোকৰ এই 6 নম্বৰ চুকিটিং 6 নম্বৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এইটো পৰে তেওঁলোকৰ, আৰু 6 নম্বৰ লাইন হয়। এওঁলোকৰ সমস্যা হৈছে এইটোৱে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ এই কণ শিশুসকল স্কুলত যাবলৈ তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে, আৰু তেওঁলোক কলেজ যাবলৈও তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ল'ৰাবিলাকৰো অসুবিধা হৈছে, ছোৱালীবিলাকৰো অসুবিধা হৈছে। গতিকে স্থানীয় বিধায়কক তেওঁলোকে কেইবাবাৰো ৰিটাৰ্ণ দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে কমপ্লেইন দিছে যে আমাক সাহায্য হিচাপে দলংখন আমাক নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক, কিন্তু তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিফলন তেওঁলোকে পোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে যে অতি শীঘ্ৰে এই দলংখন তেওঁলোকে যি বাঁহৰ দলংখন তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে মেৰামতি কৰি লৈছে। এইখনৰো মানে যোৱাকালি বৰষুণৰ পানীৰ ফলত যি বানপানীৰ বৃদ্ধি হ'লে তাৰপিছত দলংখন কিন্তু অলপমান তেৰা হৈছে। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে তেওঁলোক যদি পাৰ হ'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো মানে কোনোবা দুৰ্ঘটনা ঘটিব। আৰু আগন্তুক দিনতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা বৰ্ষত 2জনকৈ ব্যক্তি ইয়াত মৃত্যুবৰণ কৰিছে বানপানীৰ ফলত। গতিকে তেনেকুৱা যাতে আৰু দ্বিতীয়বাৰ নহয়, তাৰ আগতে আমাৰ যি মন্ত্ৰী বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছে, প্ৰথমতে আমাৰ MLA, তাৰপিছত এতিয়া তেওঁ মন্ত্ৰীৰে ৰূপান্তৰিত হৈছে। গতিকে তেওঁলৈ অনুৰোধ, ৰূপেশ গলা ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰে দলংখন মেৰামতি কৰি ৰাইজক যাতে অলপমান সকাহ দিয়ে, যাতে ৰাইজে যাতে স্কুল অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মই অনুৰোধ জনালোঁ। এই নদী এই আমাৰ এই বাইপাছৰ নদীখনেই হয়। তাৰ পৰা গৈ কিনে আপোনাৰ ডুমডুমা নৈৰ লগত একত্ৰিত হৈছে, আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক এইখন গৈয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জড়িত হৈছে। और ये 10 नंबर वार्ड है, और यहाँ हम लोग का साल में 2-4 आदमी ऐसे पैदल पार होने में घटना हो जाता है, डूब जाता है। और हम लोग को दलंग एक चाहिए था, और उम्मीद है मिलेगा। और हम लोग कंप्लेन किया था MLA को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक मतलब। और दलंग हम लोग को चाहिए मतलब, और बहुत दिक्कत होता है लड़का बच्चा के लिए, स्कूल आना जाना। हम लोग को लिए भी, हम लोग मतलब बिजनेस ले जाना है, गाय गोरू दूध ले जाने में बहुत दिक्कत होता है मतलब। ये मतलब हम लोग को दलंगे चाहिए, और कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ये अपने मेहनत करके बनाया है, हजरा लगा कर अपने बांस काट के हजरा लगा के बनाया है। अभी दलंग टूटने का पूरा चांस है, पानी बढ़ा हुआ है और पूरा दिक्कत होता है मतलब 100% चांस है टूटने का। हमरा पार होके भी कितना कष्ट होला, 2-3 आदमी भी डूब जाएलन, स्कूल जाके कष्ट होला। छुआ पुता के हमरा हजरा लगाई के बनाई, डेली 15टा 20टा आदमी लगाई के हजरा लगाई के बनाई दलंगटा। छुआ पुता के कष्ट होला पार होके बोल के हमरा हजरा लगाई के दलंग बनाई। सुग्रीटिंग पथार गाँव 10 नंबर वार्ड लगे, 6 नंबर लाइन। इटा रुपेश गोवाला ले है रुपेश गोवाला खबर। कागज एक बार दियल रहे ना, कागज एक बार दे ही दलंगर खातिर। रुपेश गोवाला विचार नहीं करी है दलंगर खातिर। हम कि भावते एखन तो हमरा एखन चाहती जे हमरा एक दलंग हो जाए लगे। हमरा डूबा पानी होला कोनो एक क्षतिपूरण भी नहीं देला, कितना बार घर सब डूब जाए, क्षतिपूरण हमरा के नहीं मिले है। 2015-2020 में और कौन घर सब डूब जाए रहे, दलंगे लगे हमरा के, दलंगे लगी हमरा के। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।